प्रेज द लॉर्ड आम्भमानक त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଜୁନୁସ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ଜୁନୁସ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ କରିଛ। ଆଉ ଯଦି କେତେ ଜଣ ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୁନୁସ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ସେ ଆଦେଶ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ନିନିବେକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜୁନୁସ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅବାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଜୀବନକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଜୁନୁସଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଜୁନୁସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିନିବେକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିନିବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ମୋ ଠାରେ ରହିଛି, ମୋ ଉପରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ସେ ଜାଣିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏହି ଜୁନୁସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯଦି ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବଳ ନହୁଁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରଥମେ ମନୋନୟନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଆପଣ ମନୋନୟନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୁନୁସ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରୁ 5 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ଆଦେଶ କରନ୍ତି ନିନିବେକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନିନିବେରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜୁନୁସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଳାୟନ କରିପାରିବ କି? ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଅଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ 139 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋପନ କରି ରଖିପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଉ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିଥାଉ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେ ପତନ ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଆମମାନେ ଭାରକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଜୁନୁସ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶୟନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବାର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆମ୍ଭେମାନେ କାଟୁଅଛୁ କି? ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏହି ପତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରୁଅଛୁ କି? ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କାରଣ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାହାଜରେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଧରିଲେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଜୁନୁସ କେତେ ଦୂର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ ନ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ
तृतीय विषय जितेबाला आम्भे मैंने दृष्टिपात करिया 8 और 9 पद को जितेबाला आम्भे मैंने पाठ करिबा से स्थान गोटे सुंदर विषय को आम्भे मैंने दृष्टिपात करिबा दुर्बलता जीवन में सबलतार साक्ष्य जितेबाला जहाज भग्न अवस्था को जाउची सेतेबेले नाविक माने जितेबाला प्रार्थना करिया निज निज देवता निकट में प्रार्थना करिया निवेदन करती सेतेबेले जोनस कौन करछंती से सोई अछंती आउ ताहांको उठेकी पचाउछंती तुमे कौन करूछ तुमे केउठार आछछ तुमे किए कुआडे जाउछ सेतेबेले जोनस कौन उत्तर देले जानिछंती से नाविक मानक निकट में प्रांजल भाव प्रकाश करूछंती मु जण एवडीय व्यक्ति अटे आउ जी समुद्र और शुष्क भूमि को निर्माण करिछंती से सदाप्रभु को मु भय करे एते लोक माने अछंती जो माने परमेश्वर को जानि नाहंती सदाप्रभु को जानि नाहंती एते लोक मानक निकट में जोनस जद्यपि से जड़े दुर्बल व्यक्ति परमेश्वर से पलायन कर ईश्वर को अबाध्य होती तथापि से सत्य को सेमान निकट प्रकाश करती कारण ईश्वर परिचय को ईश्वर साक्ष्य को सेमान निकट प्रकाश करती आ कहती जो परमेश्वर समुद्र और पृथ्वी को निर्माण कर सृष्टि कर सदाप्रभु स्वर्गस्थ परमेश्वर मु जड़े दास अटे मु जड़े सेवक मोर प्रिय माने आमे माने जानिबा दरकार अछि आमान जीवन में अनेक दुर्बलता रही विभिन्न परिस्थिति मध्य जो आम्भे मैंने गति करूँ आमान जीवन दुर्बलता को आम्भे मैंने जापर आम अनुभव कर किंतु मु गोटे विषय कहवाक चाहे जुनुस शरीर में से प्रकार दुर्बलता थिला किंतु से दुर्बलता समय सबलतार साक्ष्य से प्रदान कले जहाजर नाविक मान निकट जहाजर थिबा समस्त लोक मान निकट आ समस्त जापारे ये जड़े व्यक्ति जे कि समुद्र और पृथ्वी को निर्माण कर सदाप्रभु स्वर्गस्थ परमेश्वर जड़े दास अटंती ताहांकर से सेवक अटंती आम्भमान जगत जानिबा दरकार अछि आम्भे माने किए सुजोग पाइबा मात्रे सुजोगर सद्व्यवहार करी आमे उपयुक्त समय आमानकर परमेश्वर विषय साक्ष्य देवाको आम्भे माने भी भूलिबा नै मोर प्रिय माने काहे ना आम्भमानकर साक्ष्य अनेकंक जीवन को परिवर्तन करि पारे आसंतु आम्भे माने चतुर्थ विषय को आलोचना करिबा जेतेबेले आम्भे माने 15 और 16 पद को पाठ करू से स्थान रे आम्भे माने गुटे विषय को आम्भे माने जानिबा अबाध्यतार जोनस आज्ञा लंघनकारी जोनस ईश्वर को ठारू पलायन करुथिबा जोनस मरिबा नितांत दरकार अछि जदि सही अबाध्य जोनस आज्ञा लंघनकारी जोनस ईश्वर को ठारू पलायन करुथिबा जोनस जदि से मरिबे नाही ताहाले निनिवेर लोक माने उद्धार प्राप्त हेबे नाही सही अबाध्य जोनस जदि मृत्युभोग करिवे नाही ताहाले सही जहाजरे थिबा लोक माने प्रत्येक जन से माने मृत्युभोग करिवे सेतिपाई जड़े व्यक्तिंकर मरिबा आवश्यक से व्यक्तिंकर जे कि ईश्वर आज्ञा लंघन करियछंती ईश्वर अबाध्य होइयछंती ईश्वर ठारू जे पलायन करियछंती से मरिबा दरकार अछि वास्तव में मोर प्रिय माने आमे प्रत्येक जन जानिबा दरकार अछि आमानक जीवन रे जो अबाध्यता रहिछि आमानक जीवन रे जो दुर्बलता रहिछि आज्ञा लंघन विषय रहिछि ताहा अनेकंकर विनाशर कारण हुए अनेकंकर पतनर कारण होई पारे अनेकंकर निमंते जो उद्धारर पथ रहिछि ताहाकू बंद करने विषय हो आम जानिछु परवर्ती समय से नाविक माने जुनुसों को धरी समुद्र निक्षेप कले आउ सेतेबेले समुद्र सेमान निमंते सुस्थिर है आउ से सुस्थिर होबा विषय जेतेबेले लोक माने जानिले सेतेबेले सेमाने परमेश्वर को भय कले आउ परमेश्वर को नाम रे सेमाने बलिदान कले परमेश्वर को ठारे तार अर्थ विश्वास सेमाने कले जुनुसों से मृत्यु से जहाज थिबा प्रत्येक व्यक्ति मानकु परमेश्वर से महानता को प्रकाश करि पारला आ परमेश्वर को प्रत्येक लोक माने जानी पारले आउ से माने प्रत्येक जन परमेश्वर निकट रे से माने बलिदान उत्सर्ग कले आमान को जीवन जो स्वभाव ईश्वर ठार पलायन करिया पे आमान को प्रभावित करे आम्भमान जो स्वभाव ईश्वर अबाध्य होबा निमंते आम्भमान को प्रभावित करे आम्भमान जो स्वभाव रही जहाँकि ईश्वर आज्ञा लंघन करिया पे आमान को प्रभावित करे सही स्वभाव यीशु क्रूस रे हत हेबा दरकार जहिरे आमे जने सिद्ध व्यक्ति हेई पारिबा आसंतु पुणी थरे आम्भे माने पंचम विषय को दृष्टिपात करिबा निनिव प्रति जोनसंकर मनोभाव की प्रकार थिला आ परमेश्वर मनोभाव की प्रकार थिला जेतेबेले जोनस निनिव को दृष्टिपात करंती से कि प्रकार दृष्टिपात करंती आ जेतेबेले परमेश्वर निनिव को दृष्टिपात करंती से कि प्रकार दृष्टिपात करंती आज जति आम्भे माने सही निनिव को दृष्टिपात करिबा ताले आम्भे माने कि प्रकार दृष्टिपात करू आमे प्रत्येक जन जानियछु जेतेबेले जोनस निनिव को दृष्टिपात करंती निनिव को जेतेबेले देखि सही असुर लोक माने निनिवर लोक माने समान को प्रति अन्याय करिछ समान को से माने अनिष्ट करियछंती सही समस्त विश्व जेतेबेले से देखंती समान को से शत्रु बोली देखंती से केबे चाहंती नै तांकर से शत्रु लोक माने से माने उद्धार प्राप्त होंतु किंतु मोर प्रियर माने आमे जानिछु कि परमेश्वर आमानकर शत्रु मान को मध्य प्रेम करंती
परमेश्वर समस्त को प्रेम करती, आपण को प्रेम करती, मते प्रेम करती एवं आम शत्रु मान से प्रेम करती, कारण से समस्त को से गढ़ी अच्छा। आ परमेश्वर चाहती प्रत्येक जन उद्धार प्राप्त हूँ, से माने रक्षा प्राप्त हूँ। आ से चाहती प्रत्येक जन दुष्टतारू अबाध्यतारू से माने फेरंतु आ ईश्वर को निकट को आसतु। आउ सही निनिब्र लोक मान से प्रेम करुवा हेतु से उद्धार निमंते जुनुस को से प्रेरण करती। मोर प्रियर माने जुनुस कौन करथिले? निजर से क्रोध को मन मध्य रखी निनिबिर लोक मान शत्रु बोली मन करी आउ ईश्वर से प्रेम को सीमित करी रखिया पाए से चाहूथिले। ईश्वर को प्रेम सारा पृथ्वी निमंते, सारा जगत निमंते, किंतु जुनुस कौन करथिले? से प्रेम को आपन से इस्राएल लोक मान मध्य सीमित करी रखिया पाए चाहूथिले। किंतु ईश्वर को प्रेम सीमित नुहे मोर प्रियर माने। ईश्वर को प्रेम केवल आपण ठारे नहीं मोर प्रियर माने। ईश्वर को प्रेम सारा जगत रे समस्त लोक मान निकट रही। ईश्वर समस्त को प्रेम करती, आउ ईश्वर समस्त को उद्धार करने को चाहती। प्रभु आपण को आह्वान करछंती, प्रभु मते मध्य आह्वान करछंती। आज सारा पृथ्वी को आम दृष्टिपात करवा। सारा पृथ्वी ईश्वर को दूर से अंधकार से विनाश आड़ को जाउछंती। सारा पृथ्वी को जो दृष्टिपात करवा, सारा पृथ्वी रे आज दुष्टता वृद्धि पाउछि, समस्त विनष्ट आड़ को गति करुछंती। से जेतेबेले जगत को आम दृष्टिपात करवा सेतेबेले आपण जीवन में केउ प्रकार चिंताधारा से विनाशपूर्ण जगत मध्य विनष्ट हूँ बोली आम इच्छा करुचु कि ना से उद्धार प्राप्त हूँ बोली आम्भे मैंने इच्छा करुचु। मोर प्रियर माने परमेश्वर को प्रेम को, परमेश्वर को वाक्य को आम गोटे सीमा मध्य आबद्ध करके रखिपार ना। आस मोर प्रियर माने आज आलोचना द्वारा आम्भे मैंने किसी विषय को दृष्टिपात करूँ। प्रभु आपण को एवं मते आज मनोनीत कर विनाशपूर्ण जगत मध्य को तांको से उद्धार सुसंवाद को नहीं पहुंचाबा निमंते प्रभु आपण को एवं मते आज से मनोनीत करते। मंदता एते दुष्टता ए जगत मध्य आज परिपूर्ण होइछि। लोक मैंने परमेश्वर केवे जानती ना, परमेश्वर को से ग्रहण करने चाहती ना, तथापि परमेश्वर ए जगतर लोक मान से प्रेम करती। तेणु आसु ए जगतर लोक मान निकट को आम्भे मान कौन संवाद को बहन करने आज प्रस्तुत अच्छु कि परमेश्वर आपण को बाछि अछंती, आपण को मनोनीत करिसेंती। सेति तेणु आपण प्रस्तुत हुंतु। आपण जुनुसंको परी ए जगतर लोक मान जेतेबेले देखिबे सेमान को आपण घृणा करंतु नाही, सेमान को आपण शत्रु बोली मने करंतु नाही, कारण परमेश्वर सेमान को मध्य प्रेम करती। परमेश्वर सेमान को मध्य मुक्त करने को, उद्धार करने को इच्छा करती, कारण सेमाने मध्य परमेश्वर संतान संतति अटंती। हुए तो आज आमे माने जानि नाहु, किंतु आमानकर से वाक्य द्वारा हुए तो अनेक आज प्रभु निकट को फेरी पारिबे। तेणु आपण प्रार्थना सहकारे, आपण त्यागर सहकारे, आपण ईश्वर आज्ञार बाध्य होई ईश्वर संवाद को अन्यमान निकट में पहुँचवा निमंते यत्नवान हुंतु। आज आलोचना द्वारा प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।